Ayan guys, yung dahil sa kamatis. Bilisan na natin. Bilisan natin dito yung ating munggo. Dito tayo sa uling para maganda yung luto. Guys, yan po yung ating munggo. Pag-iisa lang natin. Ari, munggo! Naluto ah. Ayun na guys, takpan muna natin para maano yung munggo. Ayun na guys, yung mix natin yung ating malunggay. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Next natin guys yung ating charot. Ayan guys, yung chichar natin. Ayan. Yan. Guys, magiging tayo ng magic. Yan yung ating seasoning. Yan. Background pa. Yan guys, yung ating munggo guys. Ito na.